नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपको स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक बड़ खबर को। दर्शक बंधु अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आउ एक बड़ अपडेट आसी जाइए। सबुठारु चर्चार विषय वर्तमान जे अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हब, कारण आज हेउची डिसेम्बर 31 तारिख 2025 शेष दिन अर्थात सप्तम वेतन आयोग सप्तम वेतन आयोगर कार्यकाल डिसेम्बर 31 2025 अर्थात आज शेष होउची। तेबे समस्त मन में कल्पना जल्पना लागू रही जे अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हब, जहाद्वारा देशर समस्त केंद्र सरकार कर्मचारी, केंद्र सरकार पेंशनभोगी, तापर पर राज्य सरकार समस्त कर्मचारी एवं समस्त पेंशनभोगी माने उपकृत हेबे। प्रथमे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई लागू हेबो, ताहार किछि मास मध्यरे राज्य सरकार निज राज्यर एम्प्लॉय मानक पई 8 पे कमिशन टी लागू करिवे, जहाँफल समस्त अपेक्षा करिसेंती जे 8 पे कमिशन टी वर्तमान केबे लागू रहिबो। तेबे देखंतु वर्तमान जो डीएटी आपण मानकर वृद्धि पाउची वर्ष को 2 थर लेखाए, तेबे सही डीएटी मध्य सप्तम वेतन आयोग अनुसार वर्तमान चलीची। जदि अष्टम वेतन कमिशन सरकार लागू करने डेरी करती तेबे कौन आपण मानक डीए मिलिबो नाही ताहा मध्य आलोचना करिबा, कारण समस्ते कहउचंती जे अष्टम वेतन आयोगटी लागू करने सरकार 2027 पर्यंत आपण मानक अपेक्षा कराइबे। तो आज जहाँ कि न्यूज रो अपडेट आसी जे 2026 जानुआरी पहिलारू अष्टम वेतन कमिशन टी सारा देश में पिछला भाव में लागू हेबो, अर्थात सरकार घोषणा करने को डेरी करेंगे किंतु पिछला भाव 2026 जानुआरी 1 रु यह लागू करेंगे। आसतु संपूर्ण खबरटी कौन रही आज यही खबर कागज पढ़ी जाणीने समस्त मन में उत्कंठा रही जे अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हम, केबे वर्धित दरमा पाइबे, पेंशनभोगी माने मध्य अपेक्षा करिथिबे सेमानकर पेंशन रे केबे वृद्धि हेबो। आसतु सठिक तथ्यटी जानिबा। तेबे देखंतु 2026 रो केउ दिनठू लागू हेबो अष्टम वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारी मानकर केते बढ़िबो दरमा जानि नियंतु। तेबे आसंता काली जानुआरी 1 तारिख 2026 रो प्रथम दिन डिसेम्बर 31 2025 शेष हेबा सहित सप्तम वेतन कमिशन मध्य शेष हेउची। एक वेतन कमिशन 10 वर्ष पर लागू हुए एवं सप्तम वेतन कमिशन कार्यकाल जानुआरी 1 2026 शेष हेब। एपरी एक समय समस्त जानवाक चाहूँगी जे सेमानंकर दरमा एवं पेंशन केबे वृद्धि घटिबो। तेबे एही कारणरू अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में आलोचना तीव्र होईची। सबुठारु बड़ प्रश्न हेउची जे जानुआरी 1 2026 रु दरमा वृद्धि पाइबो कि आमको अधिक समय अपेक्षा करने को पड़ो कि। तेबे डीए एवं बकेया एवं नूतन मूल दरमा संपर्क में विभिन्न कल्पना जल्पना करा जाउची। सरकार द्वारा कमिशन को अनुमोदन निश्चिंत भाव में यह सकारात्मक संकेत, तथापि केउं तारीख में अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबो, एथिरे केते दरमा वृद्धि अंतर्भुक्त हेबो, ए विषय में अपडेट चलतु आपण मानकु आज अपडेट देबी। सरकार स्पष्ट करिसेंती जे अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी तारीख 1 जानुआरी 2026 हेबो। यार अर्थ हेउची जे जेतेबेले नूतन दरमा लागू हेबो सेही तारीखरु ताहा गणना करा जिवो। एही कारणरु कर्मचारी माने बकिया विषय रे बहुत आशावादी। सप्तम वेतन कमिशन टी लागू हेला 2016 जानुआरी 1 पाखरु लागू होइथिला। तेबे वर्तमान सही हिसाब रे जदि हिसाब करबा प्रत्येक 10 वर्ष रे गोटे लेखाय पे कमिशन भारत वर्ष रे लागू हुए। तेबे जदि 10 वर्ष हिसाब करी देखिबा 2026 जानुआरी 1 पाखरु अष्टम वेतन कमिशन को केंद्र सरकार लागू करने कथा, किंतु वर्तमान अष्टम वेतन कमिशन कार्यपंथा जोरसोर आगे चली। तेबे ही अष्टम वेतन कमिशन पर सरकार एक 38 जणिया कमिटी गठन करिसेंती, जार काम रहिबो फिटमेंट फैक्टरटी केते। तेबे जो अष्टम वेतन आयोग कमिशन टी गठन करा जायछि ताहार काम रहिबो सरकार को 18 मास मध्यरे अर्थात 2027 मे मास सुधा सरकार को एक पूर्णांग रिपोर्ट प्रदान करेंगे जे केंद्र सरकार केते कर्मचारी अच्छी, केते पेंशनभोगी माने अच्छी एवं केते प्रतिशत दरमा वृद्धि घटिबो, फिटमेंट फैक्टरटी केते रहिबो, जहा फल रे देशर आर्थिक बोझ उपरे प्रभाव पकेइबो कि। इतिमध्यरे 2027 रे बहुत राज्य रे साधारण निर्वाचन रही, विशेषकर यूपी, राजस्थान एसबू आपर साधारण निर्वाचन रही। ता पूर्वर हुए तो आपर 8 पे कमिशन टी लागू करी मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेली पारती। तेबे आशा करा जाउची जे 1 जानुआरी 2026 रु 8 पे कमिशन टी लागू करा जिवो, किंतु सरकार घोषणा करने को लेट करेंगे। आपण माने एरियर हिसाब रे निजर वर्धित दरमाटी एका सांगरे आपण माने पाइजिबे। एबे आसंतु जानिबा जे सप्तम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टरटी केते थिला, अष्टम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टरटी केते रही पारे।
ତେବେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି 2.86 ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅନୁମାନ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କେତେ ପ୍ରତିଶତ, 2%, 3%, ଏମିତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁମାନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଯେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି 2.86 ଭାବରେ ରହିବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ 2.57ରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଥିଲା। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି 2.86 ରହିବା ଯଥାର୍ଥ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପୂର୍ବଠାରୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ 2.5 ଗୁଣରୁ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଖେଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଯଦି 2.15 ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ଦରମାର 20ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ଦରମାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପେ ଲେଭେଲ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନର 18,000ର ବେସିକ୍ ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟି 38,000ରୁ 40,000 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟି ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରାୟତଃ 35,000 ମୂଳ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବେସିକ୍ ପେ ରହିଛି 35,000, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ବିର କର୍ମଚାରୀମାନେ 35,400, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ବିର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦରମା 75,000କୁ ବେସିକ୍ ପେକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦରମାର ଗୋଟିଏ ପେ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ପିଛିଲା ଭାବରେ ଏରିୟର ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ କାଲି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣାଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5% ଡିଏ ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5% ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ 60%ରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଏଟି ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ଏମିତି ଡେଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖୁସିର ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 8 ପେ କମିଶନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଥର 2.51 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2.86ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମିବ ନାହିଁ। ତେବେ এইটা ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।